하나님 말씀 보겠습니다. 고린도후서 13장 13절 말씀입니다. Mari kita membaca firman Tuhan dalam 2 Korintus 13 ayat 13. 한 절 다 같이 한 목소리로 봉독하시겠습니다. Kita baca dengan satu suara bersama. 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 교통하심이 너희 무리와 함께 있을지어다. 아멘. 하나님께는 얼마나 많은 위격이 있습니까? 라는 제목으로 하나님 말씀 전가하겠습니다. Firman Tuhan hari ini berjudul Ada berapa pribadi dalam diri Allah? 오늘 교리문답 세 번째 시간입니다. Hari ini adalah hari ketiga kita mempelajari doktrin ini. 우리가 잘 알고 있지만 잘 모르는 것입니다. Ini adalah sesuatu yang kita sangat pahami, namun juga sesuatu yang sangat kita tidak pahami. 우리 삼위일체에 대해서는 다 알잖아요. Bukankah semua kita paham dengan apa itu Tritunggal Allah? 삼위일체 하나님이 믿으십니까? Apakah Anda percaya kepada Allah Tritunggal? 아멘. 네. 그런데 삼위일체를 설명해 보세요 하면 우리가 잘 못해요. Namun ketika disuruh coba jelaskan Tritunggal Allah, maka itu sangat susah. 또 잘못 설명하면 이게 이단이 됩니다. Dan kalau misalkan kita salah jelaskan, itu bisa menjadi ajaran sesat. 오늘 본문 말씀이 고린도후서 13장 13절입니다. Jadi firman Tuhan perikop hari ini adalah 2 Korintus 13 ayat 13. 우리 예배 항상 마칠 때마다 축도를 하죠. Setiap kali kita selesaikan ibadah selalu ada doa berkat. 축도할 때 이 내용을 가지고 축도하는 겁니다. Jadi sebenarnya yang menjadi isi dari doa berkat itu adalah ini, ayat ini. 하나님의 사랑과 성령의 교통하심이 너희 무리와 함께 있을지어다. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. 우리가 믿는 하나님은 성부 하나님. Jadi firman Tuhan hari ini Allah kita adalah Allah Bapa, 성자 하나님, Allah Anak, 성령 하나님. dan Allah Roh Kudus. 그래서 하나님의 위격에 대해서 제가 영어로 person이라고 이렇게 가로에 넣어놨습니다. Jadi pribadi, kata pribadi ini dalam bahasa Inggrisnya disebut person. 그래서 왜 이 person이라는 단어를 넣어놨냐면 사람들이 다 많은 착각이 있기 때문입니다. Kenapa harus memakai kata person atau kata pribadi? Karena banyak orang itu salah paham dengan konsep ini. 자, 우리 그 밑에 있는 우리 대답을 한번 다 같이 한번 읽어볼까요? Mari kita baca jawaban dari pertanyaan ini yang ada di bawahnya itu. 시작. 오직 참되시고 Tuhan yang kita percayai 살아계신 adalah 한 satu dan pribadi. 하나님께는 Allah 성부, Bapa, Allah 성자, Anak, Allah 성령 Roh. 세 Ini adalah 위격이 topik. 있습니다. 이 삼위는 Mereka adalah 본질적으로 sama dengan 동일하며 esensi 능력과 dan setara 영광이 dalam kekuatan dan 동등합니다. kemuliaan. 그렇죠. 세 위격을 가지시고 또 각각의 세 위격을 가진 이 삼위일체 하나님이 한 분이시라는 거예요. Jadi tiga pribadi ini adalah satu. 지구상에는 이런 존재도 없고 이런 사람도 없습니다. Tidak ada satupun pribadi atau makhluk di dunia ini yang seperti ini. 그래서 삼위일체에 대한 잘못된 이해와 오해가 있습니다. Untuk itu seringkali ada banyak kesalahpahaman tentang konsep Tritunggal Allah. 그 잘못 이해한 게 뭔지를 우리 한번 볼까요? Mari kita lihat apa sih kesalahpahaman orang tentang Tritunggal Allah. 어떤 사람은 삼위일체란 하나님의 신이 역할이 달라지는 것이다. Ada orang yang bilang begini, oh Tritunggal Allah itu cuma beda tugasnya saja. 하나님은 한 분이시다. Bahwa Tuhan adalah satu. 그런데 하늘에 계실 때는 하나님, Tapi waktu di sorga dia adalah Allah Bapa. 땅에 오실 때는 예수님, Waktu dia turun ke dunia dia menjadi Yesus. 우리 안에 계실 때는 성령님. Namun di dalam kita dia adalah Roh Kudus. 맞습니까? Bagaimana? Apakah ini benar? 완전히 틀렸죠. Tidak, ini salah. 자, 태양이 있습니다. Contohnya ada matahari.
태양은 그대로 있는 거예요. Matahari itu selalu di situ. 태양이 어떻게 옵니까? Bagaimanakah matahari itu bergerak? 빛으로 오죠. Dia itu adalah suatu sumber cahaya. 빛이 부딪히면 뭐가 생깁니까? Ketika cahaya dan cahaya bertabrakan, apa yang terjadi? 열이 생기죠. Di mana ada cahaya, di situ ada 어떤 사람은 성령을 이렇게 설명합니다. ada panas, suhu panas di situ. 이건 틀리는 거예요. Ada orang yang bilang itu 또- salah sebenarnya. 또 다른 것은 물이 있습니다. Dan juga ada air. 이게 얼리면 뭐가 됩니까? Ketika air ini didinginkan, dibekukan jadi apa? 고체가 되는 거예요. Jadi es batu. 이걸 끓이면 어떻게 됩니까? Namun apa yang terjadi ketika air itu dipanaskan? 수증기, 기체가 되는 거예요. Ini menjadi uap. 이것도 틀린 설명이에요. Tapi ini juga salah, kita tidak bisa 그래서 menyamakan itu. 이것을 양태론이라 합니다. Dan inilah yang disebut ajaran modalisme. 요거를 이단 사상이에요. Modalisme ini adalah ajaran sesat. 예. 그래서 양태론은 하나의 존재가 어떤 다른 곳에 있을 때 그 지위가 달라지는 거예요. Jadi ajaran modalisme berkata bahwa Tritunggal Allah itu hanya berbeda ketika berada di tempat yang beda. 우리 장로님은 한 분입니다. Contohnya penatua, 교회에서는 장로예요. di gereja dia penatua. 회사 가면 Tapi kalau dia pergi ke perusahaannya dia jadi 법인장이에요. pembinjang. 네. 끝발라. Kepala 네. menjadi presiden. 그리고 집에 가면 Tapi kalau di rumah, di keluarga dia adalah 남편이죠. suami 남편이고 아빠고. atau ayah. 그래서 위치에 따라서 그 역할이 달라지는 거예요. Jadi ajaran mereka berkata ini pribadinya itu beda di setiap tempat. 삼일절을 이렇게 설명하면 완전히 틀린 거예요. Kalau misalnya kita menjelaskan Tritunggal Allah seperti ini salah 또 total. 이것을 완전히 반대로 하는 이론이 있어요. Namun ada juga ajaran sesat yang sebaliknya. 성부, 성자, 성령은 각각의 위격이 있다. Yang ajaran sesat lainnya berkata bahwa Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu punya pribadi yang masing-masing. 그래서 하나님이 있고 예수님이 있고 성령님이 있는 거예요. Jadi mereka bilang ini adalah suatu tiga pribadi yang berbeda. Ada Allah, ada Yesus, ada Roh Kudus. 맞는 것 같죠? Mungkin terdengar benar ya. 근데 맞는 것처럼 하면서 틀린 거예요. Namun ini terdengar benar tapi salah. 특별히 이 아리우스주의가 있습니다. Jadi ada juga suatu ajaran sesat Armenianisme. 그들은 잘못된 사상, 예수님의 심성을 부인하는 거예요. Jadi mereka ini Arianisme ini mengatakan bahwa mereka menolak Yesus sebagai Tuhan. 뭐 인도네시아에도 아마 있는 걸로 알고 있는데 여호와 증인 이들은 예수님의 신성을 부인합니다. Jadi Arianisme ini adalah orang-orang seperti saksi Yehova. 초대교회에서도 이것이 깊숙이 교회 안에 들어왔어요. Dan bahkan ternyata ajaran seperti saksi Yehova ini masuk di gereja mula-mula. 그래서 니케아 공회에서 이것을 이단 사상으로 규정을 합니다. Dan dari pertemuan Nikea ini pun secara resmi disebut ajaran sesat. 도대체 그러면 예수 그리스도는 이 삼위일체는 우리가 어떻게 이해해야 되겠습니까? Jikalau begitu, bagaimanakah caranya kita untuk bisa mengerti Tritunggal Allah dengan benar? 한 분 하나님이시면서 세 분의 위격을 가지시는 거예요. Jadi cara mengerti Tritunggal dengan benar adalah mereka adalah satu namun memiliki tiga pribadi. 어떤 우리의 사상적인 것을 가지고는 지식을 가지고는 이해할 수 없는 부분입니다. Ini adalah suatu pengertian yang tidak bisa kita mengerti dengan ideologi manusia atau dengan gagasan manusia. 그래서 하나님은 우리에게 말씀을 주셨어요. Untuk itu Tuhan memberikan kita firman Tuhan. 에베소서 4장 1절에서 6절 말씀입니다. Dalam Efesus 4 ayat 1 sampai 6. 3절에 보면 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라. Ayat 3 berkata, berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai 4절에 sejahtera. 성령도 한 분이시다. Ayat 4 berkata, satu tubuh. 5절에 주도 한 분이시다.
Ya, ini adalah dan ayat 5 berkata satu Tuhan, 6절에 하나님도 한 분이시다. dan ayat 6 berkata satu Allah. 그래서 각각의 한 분 한 분이심을 말씀하고 있습니다. Jadi Alkitab berkata bahwa Tritunggal Allah itu memang punya pribadi masing-masing. 요한복음 14장 9절에는 예수님이 말씀합니다. Namun dalam Yohanes 14 ayat 9 Yesus berkata, 빌립이 하나님 만나고 싶다고 얘기했어요. waktu itu Filipus berkata mau bertemu dengan Tuhan. 그래서 이 예수님이 나를 본 자는 아버지를 봤다. Namun di situ Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang telah melihatku telah melihat Bapa di sorga. 하나님과 예수님이 한 분이심을 얘기하는 거예요. Jadi Yesus pun berkata bahwa Allah dan Yesus adalah satu pribadi. 또 신명기 6장 4절에는 이스라엘아 들으라 우리 하나님 여호와는 오직 유일한 여호와시다. Dan bahkan di Ulangan 6 ayat 4 berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. 자, 우리 2번에 보면 성부는 하나님이시다. 성자는 하나님이시다. 성령은 하나님입니다. 이거를 같이 한번 읽어 보겠습니다. Mari kita lihat di Warta Jemaat nomor 2 besar bagian 2 kecil yang ada Bapa 같이 adalah 읽습니다. Tuhan. 시작. Kita baca. 성부는 Bapa adalah 하나님이다. Tuhan, Anak adalah 성자는 Allah, Roh Kudus adalah 하나님입니다. Tuhan. 성령은 하나님입니다. 아멘. 자, 3번 같이 읽을게요. Dan 시작. nomor 3 kecil, 성부는 Bapa bukanlah 성자가 Anak, 아니시다. Anak bukanlah Roh Kudus, 성자는 Roh Kudus bukanlah 성령이 Bapa. 아니시다. 성령은 성부가 아니시다. 각각의 하나님이시면서 성부, 성자, 성령 하나님이 다르다는 거예요. Jadi memang benar bahwa mereka adalah satu Tuhan, namun mereka juga adalah 3 pribadi yang berbeda. 신명기 6장 4절에는 유일하신 여호와시다 말합니다. Dan bahkan di dalam Yohanes 1 ayat 1 berkata bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan yang esa. 여러분 성자 예수님은 하나님이십니다. Bahwa Yesus juga adalah Tuhan Allah. 빌립보서 2장 6절에 그는 하나님의 본체시라고 말해요. Dan di dalam Filipi 2 ayat 6 berkata bahwa Yesus adalah rupa Allah sendiri. 그가 하나님이시라는 걸 말씀하시는 거예요. Jadi kitab Filipi berkata bahwa Yesus juga adalah Allah. 하나님과 동등됨을 취하지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체로 오셨다. Namun walaupun begitu, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, namun mengosongkan dirinya menjadi rupa seorang hamba. 또 요한복음 14장 26절에 성령님은 하나님이십니다. Dan Yohanes 14 ayat 26 berkata bahwa ada Roh Kudus. 여기에 보면 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령이라고 말합니다. Di Yohanes 14 ayat 26 menulis begini, Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, yaitu Yesus. 하나님과 예수님과 성령님이 동일하게 나와요. Jadi di ayat ini 3 pribadi itu, Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu ada di ayat ini. 이 세 분이 함께 역사하시는 거예요. Ternyata 3 pribadi ini bersama-sama bekerja. 우리가 예수님이 어디 계십니까? 라고 질문하면 우리는 어떻게 대답합니까? Ketika ditanya, di manakah Yesus? Bagaimana kita menjawab itu? 예수님이 어디 계십니까? Di manakah Yesus? Di hatiku. 그렇죠? 맞습니다. Betul. 그런데 조금 더 정확하게 얘기하면 우리 안에 계신 분은 성령 하나님이에요. Namun kalau kita mau lebih spesifik lagi, lebih benar, sebenarnya di dalam hati kita itu adalah Roh Kudus. 성령 하나님을 통해서 우리는 성자 예수님과 함께 할 수 있는 것입니다. Karena melalui pekerjaan Roh Kuduslah kita bisa bersama dengan Yesus. 이것은 영적 세계예요. Inilah yang disebut dengan dunia roh. 육신 세계로는 이해하기 어려운 부분입니다. Ini adalah sesuatu yang susah kita mengerti dengan dunia secara jasmani. 과거에는 우리가 상상할 수 없었던 것이 오늘날 우리는 현실 속에서 살아갑니다. Kita mungkin sekarang hidup di zaman yang adalah susah dimengerti untuk orang zaman dahulu. 지금 우리가 이 교회에서 예배드리고 있습니다. Kita sedang beribadah di gereja. 또
온라인으로 함께 예배드리는 성도님들이 있어요. Namun ada juga jemaat yang beribadah secara online. 이게 어떻게 가능합니까? Sebenarnya ini bagaimana caranya bisa terjadi? 인터넷을 통해서 우리가 함께 할 수 없는 공간에서 함께 예배드리는 것이죠. Melalui bantuan dari internet, kita bisa beribadah walaupun berada di ruangan yang berbeda. 과거 100년 전이나 1000년 전에는 이해할 수도 없고 설명할 수도 없는 거예요. Pasti orang-orang yang hidup ratusan tahun lalu atau ribuan tahun lalu tidak akan pernah mengerti konsep ini. 여기 우리 조그마한 애기들도 다 알아요. Bahkan sedangkan bayi-bayi zaman sekarang mengerti konsep internet. 조그마한 애기들도 다 아는 거를 왜 과거의 사람들은 모릅니까? Tapi kenapa anak-anak bayi zaman sekarang pun mengerti, tapi orang zaman dahulu tidak mengerti? 그런 지식과 그런 상황을 본 적이 없어요. Karena mereka tidak pernah mempelajari atau melihat pengetahuan atau situasi yang seperti zaman sekarang. 하나님께서는 우리에게 영의 세계를 말씀을 통해서 깨닫게 하시는 거예요. Untuk itu, Tuhan mengajarkan kepada kita dunia rohnya melalui firman Tuhan. 오늘 깨달아지고 믿어지는 하나님의 은혜가 여러분에 있기를 축복합니다. Saya berdoa dan memberkati, semoga kita semua bisa disadarkan tentang rahasia Allah. 자, 요한복음 1장 1절 우리 한번 찾아봤으면 Mari kita 좋겠습니다. cari Yohanes 1 ayat 1 1절에서 3절까지입니다. sampai 3. 요한복음 1장 1절에서 3절까지 말씀입니다. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. 네, 같이 읽겠습니다. Mari kita baca bersama-sama. 태초에 말씀이 계시니라 Firman 이 itu 말씀이 bersama-sama dengan Allah 하나님과 dan 계셨으니 firman 이 itu 말씀이 adalah 곧 Allah. Dia pada 하나님이시니 mulanya bersama-sama 그가 dengan 태초에 Allah. 하나님과 Segala 계셨고 sesuatu dijadikan 만물이 oleh 그로 Dia 말미암아 dan tanpa Dia 지음받았으니 tidak ada suatu 지은 pun yang 것이 telah 하나도 jadi 그가 dari 없이 segala 된 yang telah 것이 dijadikan. 없느니라. 자, 어떤 사람은 얘기합니다. Ada orang yang berkata begini, 예, 하나님이 예수님을 보내셨다. bahwa Allah mengutus Yesus 그래서 Kristus. 예수님이 태어나셨다. Untuk itulah Tuhan Yesus lahir. 그럼 예수님이 태어나기 전에는 예수님이 존재는 없었다. Jadi artinya sebelum Yesus lahir ke dunia ini tidak ada satu pribadi yang namanya Yesus. 맞습니까? Bagaimana menurut Anda sekalian? 들리죠. Itu salah. 오늘 말씀은 태초에 말씀이 계셨다고 말합니다. Karena firman Tuhan yang tadi kita baca bilang 말씀이 하나님과 함께했다. bahwa firman itu sudah sejak zaman dahulu, sejak awal mulanya, dan firman itu bersama dengan Allah. 그가 없이는 하나도 된 것이 없다라고 말합니다. Dan tidak ada sesuatu dijadikan oleh Dia tanpa Dia. 그래서 요한복음 1장 14절에 말씀이 육신되어서 이 땅에 오셨습니다. Untuk itu Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman telah menjadi manusia. 누굽니까? Siapakah firman itu? 독생자 예수 그리스도입니다. Yesus Kristus. 이것을 우리는 인카네이션이라고 그래요. Dan inilah yang kita sebut inkarnasi. 그래서 예수님은 태초에 천지가 창조될 때 이미 하나님과 함께 하셨습니다. Artinya sejak sebelum Tuhan Yesus lahir ke dunia ini, Dia sudah ada bersama dengan Allah. 아멘. 또한 어떤 분들은 또 얘기합니다. Dan ada juga yang berkata begini, 각각의 동등된 위격을 인정하지 않아요. bahwa mereka tidak mau mengakui keberadaannya pribadi-pribadi dari Tritunggal Allah. 하나님을 제일 위에 두고 그 밑에 예수님을 두는 거예요. Jadi mereka berkata bahwa Tritunggal Allah itu adalah Allah yang paling atas dan Yesus Kristus itu di bawah Allah. 제일 밑에는 누굽니까? Dan paling bawah siapa berarti? 성령님. Roh Kudus. 이렇게 보는데 그렇지 않습니다. Tapi itu juga adalah salah. 빌립보서 2장 6절에는 분명히 말씀하고 있어요. Karena Filipi 2 ayat 6 dengan jelas berkata, 그는 근본 하나님의 본체시고 하나님과 동등되다라고 말합니다. bahwa Yesus yang dalam rupa Allah yang setara dengan Allah. 하나님 밑에 예수님이 있는 게 아니에요. Artinya Yesus itu bukan di bawah Allah Bapa. 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님 동일합니다. Jadi tiga pribadi ini sebenarnya sama, mereka itu setara. 믿어지시기를 Saya 축복합니다. berdoa dan memberkati semoga kita semua bisa percaya akan Tritunggal Allah. 그리고 마태복음 3장 16절에서 17절에 보면 예수님이 세례를 받는 장면이 나옵니다. Dan di dalam Yohanes, 마태복음 kita 3장 16절 17절. Matius pasal 3
ayat 16 sampai 17, ini Tuhan Yesus dibaptis. 예수님이 세례를 받을 때 하나님의 성령이 비둘기 같이 임하였습니다. Dan di ayat ini berkata ketika Yesus dibaptis, Roh Allah itu turun bagaikan merpati 하늘에서 소리가 나옵니다. dan terdengarlah suara. 이는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자니라. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. 예수님의 이 세례 받는 이 시간에 하나님과 예수님과 성령님이 함께 일하시는 거예요. Jadi pada saat itu ternyata baik Allah, atau Yesus dan Roh Kudus bekerja di saat yang sama. 자, 그래서 여러분 성부, 성자, 성령을 하나님이 함께 역사하시는다는 말이 무슨 말입니까? Kalau begitu, apa sih maksudnya tiga pribadi ini bekerja atau berkarya sama-sama? 요한 1서 4장 8절. Kita lihat di 1 Yohanes 4 ayat 8. 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니 이는 하나님은 사랑이심이라. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 하나님은 뭐라고요? Jadi Allah adalah 사랑입니다. kasih. 자, 그렇다면 우리가 다시 위로 올라가서 성부는 사랑이십니다. Jadi mari kita kembali lagi ke warta jemaat nomor 2 besar dari bagian 2 kecilnya. Kita 그 ganti. 하나님의 자리에 사랑이십니다를 여러분 제가 여러분이 고백해 주시면 되겠습니다. Jadi kata Tuhan atau Allah itu kita ganti menjadi kasih. 성부는 Bapa adalah kasih, 성자는 Anak adalah kasih, 성령은 Roh Kudus adalah 아멘. kasih. 자, 이게 무슨 말입니까? Kalau begitu apa artinya ini? 성부, 성자, 성령 하나님께서 함께 하시는 일이 있어요. Jadi ada satu pekerjaan yang dilakukan oleh Bapa, Putra dan Roh Kudus bersama-sama. 자, 3번에 우리 1, 2, 3번을 같이 읽어 볼까요? Mari kita lihat nomor 3 besar bagian 1, 2 dan 3. 성부 하나님께서 Kita 구원을 baca, Allah Bapa 계획하셨습니다. merencanakan keselamatan. 성자 하나님께서 Allah Anak 구원을 mencapai 성취하셨습니다. keselamatan. 성령 Allah Roh Kudus 하나님께서 memeteraikan 구원을 인치셨습니다. keselamatan. 곧 이 구원의 역사를 하나님께서 함께 이루신 거예요. Jadi pekerjaan keselamatan, karya keselamatan ini dilakukan bersama-sama oleh tiga pribadi ini. 하나님께서는 성부 하나님께서 모든 구원의 사역을 계획하셨어요. Bahwa tiga pribadi ini, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus bersama-sama merencanakan keselamatan. 성자 예수 그리스도가 오셔서 십자가에서 그 구원을 완성하셨습니다. Maaf, Allah Bapa merencanakan keselamatan, Yesus Kristus menggenapi keselamatan. 구원받은 하나님의 백성들을 친히 성령으로 인치셨습니다. Dan Roh Kudus memeteraikan keselamatan kepada anak-anak Tuhan. 네. 자, 에베소서 여기 3번에 성경 구절이 좀 오타가 있는데요. 에베소서 2장이 아니라 에베소서 1장 13절에서 14절까지 말씀 우리 한번 찾아보겠습니다. Jadi ada sedikit salah di sini, bukan Efesus 2 tapi Efesus 1. Mari kita cari 에베소서 1장 13절 14절 ayat 13 dan 14. 에베소서 1장 13절 14절을 같이 읽습니다. 그 안에서 시작. 그 안에서 너희가 진리의 Dalam 말씀 Dia 곧 kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. 우리가 구원받은 증거가 무엇입니까? Jadi apa bukti bahwa kita sudah diselamatkan? 성령으로 우리에게 도장을 찍어 버렸어요. Ternyata kita telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. 로마서 8장 15절에 우리가 다시는 무수하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았다. Seperti di dalam kitab Roma 8 ayat 15 berkata, kita tidak menerima roh perbudakan yang menakutkan, namun memiliki roh anak Allah. 우리가 아빠 아버지라 부르짖느니라. Sehingga kita bisa memanggilnya Abba Bapa.
16절에 성령이 친히 우리의 영과 더불어 하나님의 자녀인 것을 정언하시나니. Dan ayat 16 berkata, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. 그래서 우리가 성령을 통해서 하나님의 인치심을 받은 거예요. Sehingga kita semua sebenarnya telah dicap, dimeteraikan dengan Roh Kudus. 우리 한번 고백했으면 좋겠습니다. 다 같이. Mari kita sama-sama katakan, 하나님은 한 분이십니다. Allah adalah satu. 성부, 성자, 성령 하나님도 한 분이십니다. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus juga adalah satu. 아멘. 우리가 그것이 믿어지기를 축복합니다. Saya berdoa agar supaya kita bisa mempercayai. 사실 신학교에서 이 내용을 가지고 오랜 시간 우리가 배웁니다. Tapi sebenarnya dalam teologi, dalam jurusan teologi, Tritunggal ini harus dipelajari dengan waktu yang lama. 그래도 이해하기 어려워요. Walaupun waktu yang lama, Tritunggal itu sangat susah untuk dimengerti. 사실 이것은 이해하는 것이 아니라 믿어지는 거예요. Untuk itulah mengapa Tritunggal Allah itu bukan sesuatu yang harus kita mengerti, namun sesuatu yang harus kita percayai. 이 교리서를 계속 배워가는 과정 속에서 여러분 안에 믿음이 더욱 자라고 풍성해지기를 축복합니다. Saya berdoa agar supaya sambil kita mempelajari doktrin-doktrin ini, iman kita semakin bertumbuh, kita semakin percaya kepada Tuhan Bapa kita. 지금도 성삼위 하나님께서 우리 가운데 역사하시고 인도하심을 믿습니다. Nah, sampai saat ini kita percaya bahwa Allah Tritunggal menyertai kita, berkarya dan menuntun hidup kita. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 지금 이 시간 성삼위 하나님께서 우리 가운데 충만하게 역사하여 주옵소서. Kiranya ya Tuhan, Allah Tritunggal, berkaryalah saat ini di tengah kami semua. 성부 하나님이 구원을 계획하시고 Bahwa Allah Bapa telah merencanakan keselamatan. 성자 예수님이 십자가에서 구원을 완성하셨습니다. Dan Allah Anak yaitu Yesus Kristus telah menggenapi keselamatan. 성령으로 인을 치시고 우리를 하나님의 자녀 삼아 주셨습니다. Dan Roh Kudus yang telah dimeteraikan dalam kami membuktikan kami anak-anak 오늘 Tuhan. 하나님의 백성들이 이 언약 붙잡고 믿음으로 승리하게 하여 주옵소서. Biarlah kami Tuhan sebagai umat-umat-Mu dapat bertumbuh di dalam iman kami. 날마다 하나님과 함께하는 응답을 누리며 살게 하옵소서. Biarlah kami juga Tuhan menikmati berkat-Mu dan hidup menikmati Engkau. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, 하나님 아버지의 사랑하심과 dengan cinta kasih dari Allah Bapa, 성령님의 역사하심이 dan dengan karya Roh Kudus, 예수 그리스도 한 분으로 충분하고 완전한 축복 속에 있는 kepada setiap umat-umat Tuhan yang mengaku bahwa Yesus Kristus saja cukup dalam hidup kami. 모든 주의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Dan kiranya akan turun kepada seluruh umat Tuhan mulai sekarang sampai selama-lamanya. 아멘.